biaka phabi bangaron botol langsogo IPFT long live Balen samnai Binti Balen samnai Isdama long live MT Zamatia long live long live BJP yang paling betul-betul langsung BJP yang paling betul-betul langsung BJP yang paling betul-betul langsung IPFT long live Belekena hambai dini hai na hai belekai khasrango kai khatang thogo dini 9 tarik Julai 2020 जों सेंट्रल आईपीएफ नि कायसा टीम मियान सिने yang कुमारघाट ताइ दिनै कैलाश शहर पेचाथल एलाका गुरबलाय तंलायो स्पेशली चिनि सेमिनार उंलाय तंगो दिनै पार्टी नि करं जागावो अब हायकिन तिनि ताबो जस्ट दिबरो कुमारघाट डिविजन क्लाइजाक फटिर एलाकावो 52 परिवार नि 215 बुटार तिने आईपीएफ तो जेन खेगा सीपीएम बीजेपी ते कांग्रेस या करै मिया अब हायकिनो मिया बो गोबां को खाय जॉइनिंग खायका तिनि बो जॉइनिंग ओ जागा उंगि दंगो अबनि परे चंहाय न हाय पेचाथल डिविजन थांनाय आ जागा बो गोबां म फायने हने चिन थाने रिपोर्ट मानजाक अबनि बागै खाजान तांते बहुचंग नरक न कबकना निमुसंग ओ जरनो सय खासि लायनानि जरा वानसुक लायनानि जरा करं पार्टी गुबुननि पार्टी खाय तंनाय रक बेबाग न याकरि फैबेका नरक बो याकरि फैबेदि आईपीएफ तिनि इमाम ओ हातै दफानो मथांनानि अब हायकै तिपालन सनामै तिनि हानो दफानो मथांनानि बागै जद तिप्रा सरक आगक तमनि जरावो नग बखास रंगै तेबा आगक फायजा दिनै कबकना निमुसंग तै चंचिनि पार्टी सेंट्रल आईपीएफ तिनि तरफ थेके गलेके हमबाया फना निमुसंग 52 परिवारनि 215 बुटार जे बुटारक जोंबाय गटाव खायै हा दफानि संग्रामाव तिपालननि संग्रामाव आगगै फैमानि बागै जों ओ जागा सपायखा आं सागबायथां मंगल देबबर्मा एमएलए प्रशांत देबबर्मा एमएलए धनंजय तिरप्रा तेसेतिनि एजीएस धनंजय तिरप्रा बिराज देबबर्मा अब हेके अल लोकलनि जत लीडर सक्सह जों तिनि अजयनिं प्रोग्राम न नाखा नाय तंजदि खाजानताय टाकुकताय बुफुकसं जतन खुमबायखा long live BJP yang paling betul-betul langsung BJP yang paling betul-betul langsung BJP yang paling betul-betul langsung IPFT long live আজকে 9 জুলাই পেচাথল ডিভিশনের মধ্যে আমাদের আইপিএফটি একটি জয়নিং প্রোগ্রাম এই জয়নিং প্রোগ্রামে 35 ফ্যামিলির 102 ভোটার বিজেপি পার্টি এবং সিপিএম পার্টি ছেড়ে আইপিএফটিতে যোগদান করেছে আজকে আমরা আইপিএফটি সেন্ট্রাল তরফ থেকে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আমি নিজে মঙ্গল দেববর্মা এজিএস প্রশান্ত দেববর্মা এমএলএ বিরাজ দেববর্মা এজিএস এবং এই লোকালের দীর্ঘায়ু চাকমা অমর শান্তি চাকমা এবং আরও আছে জয় কিষাণ দেববর্মা এবং অমিত দেববর্মা আমাদের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সেন্ট্রাল আইপিএফটি আইডব্লিউএফটি জেনারেল সেক্রেটারি স্বপ্না দেববর্মা এবং আরও অন্যান্যরা আজকে এই জয়নিং সভায় যোগদান দিয়েছেন এবং আমরা পার্টির তরফ থেকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিশ্বাস আজ না হলেও কাল আরও অন্যজনরা যারা এখনও আইপিএফটিতে যোগদান করেননি তারাও যোগদান করবেন এবং আমাদের ডিমান্ড ত্রিপুরাল্যান্ড এই ত্রিপুরাল্যান্ডের আন্দোলনে আমাদের আইপিএফটি পরিবারে যারা আজকে আমাদের সাথে যোগদান করেছেন তাদেরকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের পার্টির তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই এবং তারা আমাদের পরিবারের মেম্বার তাদের সুখ দুঃখ সমস্ত কিছু দেখার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি এবং আমরা তাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছি।